I pozdrav, dragi prijatelji, gdje god da nas gledate i slušate. Kanal Obavesti me potrudio se da napravi jednu jako bitnu priču, odnosno da obradi više vesti koje se ovog 2. juna nevjerovatnom brzinom šire ruskim medijskim prostorom. Naslovi koji se vrte po portalima i drugim medijima zaista su više nego šokantni. Citirat ću vam na primjer Novorusiju koja navodi da je Kaliningrad osuđen i postavlja pitanje: hoće li Rusija biti prinuđena da stvori koridor za spasavanje vojnika i civila? Pazite dobro, za spasavanje vojnika i civila. Šta se to zapravo dešava? Upravo zbog toga odlučio sam da napravimo ovu priču, da zajedno vidimo šta se tačno događa i da uđemo u detalje cijele situacije. Iskreno, ovi naslovi jesu veoma bombastični. Međutim, dok sam istraživao temu, došao sam do određenih informacija koje ipak imaju određene elemente istine i zbog kojih ova priča zaslužuje pažnju. U celu priču uključuju se i RIA Novosti koje navode da je Zapad oglasio uzbunu zbog prijetnji Kaliningradu. Dakle, prema njihovim navodima, upravo je Zapad podigao nivo zabrinutosti zbog situacije oko ove ruske enklave. Sa druge strane, poznati ruski portal Carigrad ide još dalje i u svom naslovu praktično postavlja pitanje: da li je Kaliningrad gotov? I oni pominju mogućnost stvaranja koridora za evakuaciju stanovništva i vojske. Dakle, ne govori se samo o vojnim snagama, već i o civilnom stanovništvu. Ove vesti, ljudi, odjeknule su u ruskim medijima kao grom iz vedra neba. U Kaliningradskoj oblasti živi oko 1.000.000 ljudi. Dobro je poznato da se radi o ruskoj enklavi koja je geografski odvojena od ostatka Rusije i okružena državama koje pripadaju zapadnim političkim i bezbednosnim strukturama. Zato mi je, čim sam pročitao ove naslove, palo na pamet da uradim ovu analizu, da vidimo šta je u celoj priči istina, a šta nije. Da li su tvrdnje koje prenose ruski portali zaista zasnovane na realnim procenama ili je reč o preterivanju, propagandi i medijskom podizanju tenzija. Kao kanal Obavesti me potrudio sam se da vam ovu temu prenesem na što objektivniji, realniji i razumljivi način, kako biste mogli da shvatite šta se ovog 2. juna zaista dešava oko Kaliningrada, ruske enklave sa oko 1.000.000 stanovnika. U nastavku slijedi ono najvažnije. Odvojite nekoliko minuta i ostanite sa nama. Dakle, posljednjih nedelja stiže sve više informacija sa zapadne granice Rusije koje mirišu na barut. Ne na ona iz Ukrajine, to je već svakodnevnica, ovo je drugačije. Ovo miriše na direktan sukob sa NATO-om, na otvaranje drugog fronta, na nešto što bi moglo da se završi za sve mnogo gore nego što iko želi da prizna. U fokusu je dakle Kaliningrad. Ruska enklava, odsečena od matice, okružena članicama NATO-a, Poljskom i Litvanijom, mesto gdje živi oko 1.000.000 ljudi, mesto gdje su smešteni neki od najmoćnijih ruskih vojnih sistema, uključujući rakete koje mogu da dosegnu srce Evrope. I upravo ta oblast je, prema rečima analitičara i zvaničnika, postala meta broj 1 za određene krugove u Briselu i Vašingtonu. A kako prenose RIA Novosti, pozivaju se na intervju koji je profesor Glennie Diesen sa Univerziteta jugoistočne Norveške dao na YouTube kanalu Georgea Galloweya, militaristička retorika zapadnih zemalja prema Moskvi potpuno izmakla kontroli. Diesen kaže da su stvari otišle jako daleko i objašnjava: oduvijek je to bio posrednički rat. Ali sada, kako kaže, kada su, po znacima navoda, imali hrabrosti, stvari su otišle dotle da litvanski ministar spoljnih poslova tvrdi da SAD moraju da neutrališu Kaliningrad. Ne zaustave, ne blokiraju, neutrališu. Reč je o teritoriji na kojoj dakle živi 1.000.000 Rusa, posjeća Diesen i pita se kakva je to retorika, kako je moguće da politička klasa i njihovi medijski stenografi, kako ih on naziva, budu toliko besni da srećno slijede put koji vodi ka pravom ratu. Diesen kaže i nešto drugo, što je možda i ključno za razumevanje raspoloženja u Evropi. Većina ljudi, kako tvrdi, počinje sve više da brine i priznaje: ovaj rat koji Zapad pokreće protiv Rusije definitivno nije potreban Evropljanima, ali, kako kaže, čini se da niko ne može da sabere 2 i 2 i to će se, po njegovoj proceni, završiti katastrofom. Ovu analizu profesora Diesena treba uzeti kao jedan od glasova sa zapada koji pokušava da urazumi svoje,
ali pitanje da li ga iko čuje. Jer dok Dizem priča o katastrofi, druga strana priprema ratne igre. Kolumnista Carigrada, Valentin Filipov, čije tekstove prenosi Novorusija, opisuje se tačno šta se dešava u štabovima NATO-a i njegova priča je blago rečeno uznemirujuća. Filipov kaže da NATO ozbiljno priprema rusku invaziju na Baltik, tvrdi. Održavaju štabne vežbe, uvežbavaju scenarije, čak razvijaju planove za ruski generalštab i pita se da li je to paranoja, provokacija ili priprema za stvarnu akciju. Objašnjava kako to izgleda u praksi. Prvo su održali štabnu vežbu o ruskoj invaziji na Estoniju i šta se desilo. U roku od 24 sata, kako Filipov kaže, Rusi su preimenovali Tallinn nazad u Reval. Zatim su NATO vežbe nastavljene. Ovog puta su vežbavali kako će Rusija jednim udarcem sa 3 strane da im otme Litvaniju. I odjednom se, kako on kaže, umjesto Vilniusa na karti pojavljuje Vilno. Filipov je sarkastičan, ali njegova poenta je jasna. U oba scenarija NATO ne uspeva da zaštiti baltičke države. Sjedinjene države po tim scenarijima odbijaju rat, a evropski deo alijanse nema drugog izbora nego da sedne za pregovarački sto sa hipotetičkim, ali vrlo specifičnim agresorom Rusijom. Carigradski koledž, kako se navodi u tekstu, pokušava da se suprotstavi ratu specijalnom operacijom. Za sad to dobro funkcioniše, ali traje dugo i predstavlja katastrofu, a najgore što se može dogoditi jeste specijalna operacija u drugom smjeru, a da ne spominjemo potpuni rat. Filipov postavlja pitanje, zašto baš Litvanija? Zašto bi Rusija napadala Litvaniju sa 3 strane? I sam daje odgovor. Odgovor, zato što je Rusija agresor, po znacima navoda. Ne prolazi, kaže on. Rusija, kako tvrdi, veoma zauzeta na jugozapadu, tamo gdje je ranije bila Ukrajina. Pokušavaju da se suprotstave ratu specijalnom operacijom. Za sada im ide dobro, ali dugo traje i loše je. I onda Filipov izgovara rečenicu koja sve objašnjava. Kaže, budimo iskreni, agresor od Rusije sada nije nikakav. Onda, otkud NATO ta sigurnost da će se morati da se bije? Odgovor je prema Filipovu samo jedan. Rat na Baltiku mogu da započnu samo oni sami. Jedino što bi moglo da natera Rusiju da zaista napadne Litvaniju, a samim tim i Poljsku, jeste blokada i naknadni napad na Kaliningrad. Dalje Filipov objašnjava, samo ulične borbe u ruskoj enklavi na Baltičkoj obali naterali bi Rusiju da se probija na kopnu da pomogne. Pita se, može li se tada Rusija nazvati agresorom? Verovatno mogu, kaže. Naročito ako na Kaliningrad ne napadne Litvanija, već ako su Rusi probijaju kroz Litvaniju ka zapadu. I tu dolazimo do ključnog pojma, Suvalski koridor. Cijeli scenario ruske agresije, po znacima navoda, je, kako Filipov objašnjava, odavno pripisan u raznim doktrinama. Zaista, u slučaju rata i napada na Kaliningrad, jedino konvencionalno sredstvo odbrane bilo bi stvaranje Suvalskog prolaza, duž granice Poljske i Litvanije po imenu mesta Suvalki. I upravo na taj logičan potez, kako kaže zapadni i daleko nepotencijalni protivnici, žele da nas provociraju. Evo šta to znači. Zamislimo situaciju, NATO ili neke njegove članice, recimo Litvanija, odluče da blokiraju Kaliningrad. Zatim krenu u napad na tu rusku teritoriju. Rusi u enklavi su odsečeni, nema veze sa maticom kopnom. Šta im je činiti? Jedini način da se dođe do Kaliningrada kopnom jeste da se probije koridor kroz Litvaniju i Poljsku. Tačno onaj deo koji spaja ove dve NATO članice, a razdvaja Rusiju od njene enklave. Taj deo se zove Suvalski koridor. To je, kako Filipov objašnjava, bezizlazna situacija. Čak i u slučaju ruskog poraza, čak i u slučaju napuštanja Kaliningrada, Rusija bi morala da probija taj koridor, samo da bi evakuisala stanovništvo i vojsku. Filipov kaže, plan evropskog krila alijanse je dobro osmišljen i sa njihove tačke gledišta sigurna obostrano korisna opcija. Rusija će, kako on kaže, otvoriti novi front na Baltiku bez obzira na sve. Nema izbora, čak ni kao povlačenje. Novorusija prenosi istu priču, samo malo drugačijim rečima. Navode da su NATO ozbiljno ubeđeni da će se morati boriti protiv Rusije. Isto pitanje, otkud im to?
Odgovor je identičan, samo oni sami mogu započeti rat na Baltiku. Jedino što bi moglo da natera Rusiju da napadne Litvaniju i Poljsku jeste blokada i napad na Kaliningrad. I ovdje se ponavlja ključna rečenica, samo ulične borbe u toj enklavi nateraće Rusiju da se probija kopnom da pomogne. Isti je zaključak. Ceo scenario ruske agresije, po znacima navoda, je odavno opisan u doktrinama NATO-a. U slučaju rata i napada na Kaliningrad, jedino konvencionalno sredstvo odbrane jeste stvaranje Suvalskog prolaza. I ovdje se dodaje nešto što nije rečeno u prvom delu priče. Čak i ako Rusija bude poražena, čak i ako napusti region, i dalje će morati silom da prođe taj koridor, bar da evakuiše stanovništvo i trupe. To je zamka. Plan evropskog krila alijanse, kako Novorusija navodi, dobro osmišljen i sigurna obostrano korisna opcija. Za NATO naravno. Rusija će, kako se navodi, otvoriti novi front na Baltiku bez obzira na sve. Nema izbora čak ni kao povlačenje, ali postoji treća opcija. Ona o kojoj NATO analitičari ne žele ili ne mogu da razmišljaju. Filipov kaže, istina je da su Rusi zaista veoma zauzeti. Vojska dokrajčuje i još uvijek ne može da dokrajči neprijatelja na njegovom vlastitom tlu. Uprkos strateškom i geopolitičkom značaju baltičkog pravca, kako kaže, trenutno nemaju ni snage ni vremena za štabne igre sa kasnijom organizacijom operacije kombinovanog oružja. I onda dolazi ono što je hladan tuš za sve koji planiraju rat na Baltiku. Filipov kaže, najjednostavnije što ruska odbrambena doktrina dozvoljava jeste upotreba oružja za masovno uništenje po glavnim gradovima država koje učestvuju u napadu na rusku teritoriju, i dodaje, London nije Kijev, njega nam nije žao. Pariz će ostati na fotografijama i u predanjima o ljudima koji su se hranili žabama. Ovo nije šala, ovo je, kako sam Filipov tvrdi, gorka istina. Pre toga će se, kaže, verovatno morati izviniti. Sve male pešadijske grupe su zauzete u Konstantinovki i Kupjansku. Ostale su samo hipersonične rakete. Novorusija prenosi istu stvar. Postoji treća opcija, najnezgodnija za NATO. Rusija je zaista veoma zauzeta na jugoistoku. Nema snage ni vremena za nove operacije i ono što ostaje, a što je predviđeno doktrinom, jeste upotreba oružja za masovno uništenje protiv glavnih gradova agresora. Isti je i cinični zaključak. London nije Kijev, ne žalimo ga. Pariz će ostati samo na slikama. Ovo nije samo puko zaoštravanje ljudi, ovo je ozbiljna računica. Vratimo se na trenutak na početak. Profesor Dizen kaže da je retorika potpuno izmakla kontroli. Litvanski ministar spoljnih poslova, kako se navodi u RIA Novostima, izjavio je pre nedelju dana da baltičke zemlje, koje su članice NATO-a, navodno imaju dovoljno snage da eliminišu ruske baze protivvazdušne odbrane u Kaliningradskoj oblasti. Predsjednik Vladimir Putin je, kako podsjeća RIA Novosti, upozorio da će Rusija eliminisati sve prijetnje Kaliningradskoj oblasti ako se pojave, i naglasio, eventualna blokada regiona mogla bi da dovede do neviđene eskalacije sukoba. Dakle, imamo sljedeću sliku. Na jednoj strani NATO i pojedine njegove članice poput Litvanije sa sve glasnijom retorikom o neutralizaciji Kaliningrada. Održavaju se vežbe koje simuliraju ruski napad na baltičke države, ali koje prema analitičarima zapravo služe da se opravda pronevera budžeta, da se pokaže da je novac potreban jer Rusija preti. Iako, kako i sami Rusi kažu, oni nemaju ni snage ni vremena za novu ofanzivu. Na drugoj strani, Rusija je zaglibljena u Ukrajini. Njena vojska je umorna, iscrpljena, već godinama vodi teške borbe i zaista, kako i sami priznaju, nemaju kapaciteta za rat na dva fronta, ali upravo to je opasnost. Jer ako NATO proceni da je Rusija slabija, da ne može da reaguje, i ako krene u blokadu ili napad na Kaliningrad, Rusija neće imati izbora, neće moći da pošalje tenkovske kolone jer ih nema, ali ima nešto drugo. I tu dolazimo do suštine. Suvalski koridor, to nije samo vojni pojam, to je tačka paljenja ljudi. Ako dođe, ne daj Bože, do sukoba, Rusija će po sopstvenim izjavama morati da ga probija, makar da bi pobegla. To znači otvore rat sa NATO-om, a u otvorenom ratu sa NATO-om Rusija nema šanse konvencionalnim putem. Brojčano je slabija, tehnološki, logistički. Dakle,
Ostaje joj samo jedan adut. I zato Filipov kaže, najgore što može da se dogodi jeste specijalna operacija u drugom smeru, a da ne spominjemo rat, ali ako do rata dođe, onda više nema pravila. Dalje, RIA Novosti navode da je profesor Dizen rekao, ovaj rat koji sada pokrećemo protiv Rusije definitivno nije nam potreban, ali čini se da niko ne može da sabere 2 i 2. Upravo ljudi, to je problem. Na zapadu čini se, vlada uverenje da je Rusija toliko zauzeta Ukrajinom da neće smeti da odgovori na provokacije na Baltiku i da će, ako i odgovori, to biti konvencionalno tenkovima, vojnicima, avijacijom. Ali ono što Zapad ne uzima u obzir jeste upravo ta treća opcija o kojoj Filipov govori. Rusija, kako kaže, nema više konvencionalne snage za novi front, ali ima doktrinu koja joj dozvoljava da prva upotrebi nuklearno oružje ako je ugrožen opstanak države. A Kaliningrad, to nije samo neka daleka teritorija, to je ruska zemlja. Sa 1 milion stanovnika ruskih građana, ako NATO napadne Kaliningrad, Rusija to neće tretirati kao lokalni sukob, tretirat će to kao egzistencijalnu prijetnju. I tada, kako kaže Filipov, najjednostavnije rješenje nije probijanje koridora, jer za to nema snage. Najjednostavnije rješenje je da se jednom hipersoničnom raketom pozdravi London ili Pariz. Dragi prijatelji, ovo zvuči kao najgori scenario iz hladnog rata, ali nije izmišljeno. Carigradski koledž u svom tekstu kaže, pokušavaju da se suprotstave ratu specijalnom operacijom. Za sad dobro funkcioniše, ali traje dugo i predstavlja katastrofu. I zaista, specijalna vojna operacija u Ukrajini trebalo je da spriječi rat. Umjesto toga dovela je do najveće krize u Europi od Drugog svjetskog rata i sada se ta kriza preti da se proširi. Novorusija postavlja pitanje, ko je lud? Da li je NATO paranoičan? Provocira ili se zaista priprema za akciju? Odgovor je verovatno sve pomalo. Provokacija je očigledna. Štabne vežbe, retorika, izjave litvanskog ministra. Sve to ima za cilj da se Rusija iznervira, da se navuče na drugi front, da se iscrpi. Paranoja je također prisutna. Na zapadu zaista postoji strah da će Rusija, kada završi u Ukrajini, krenuti dalje na Baltik, na Poljsku, zato se pripremaju. Ali priprema za akciju, to je ono što je najopasnije, jer ako neko u Briselu ili Vašingtonu zaista poveruje da je sada trenutak da se neutrališe Kaliningrad dok je Rusija slaba, onda je scenario pokrenut. A onda, kako Filipov kaže, nema povratka. Dakle, Rusija neće moći da odgovori konvencionalno, ali će morati da odgovori. Ostaju samo hipersonične rakete i zato je ova priča o zamci. NATO postavlja zamku, navodi Rusiju da mora da probije koridor, Rusija vidi zamku i kaže, nećemo probijati koridor, mi ćemo samo da vas spalimo. Pitanje, ko će prvi trepnuti? Dakle, i ovo možda nije analiza, to je, kako kaže Carigrad, gorka istina. Pitanje samo, ko će prvi da trepne, jer u međuvremenu, dok se oni igraju rata, obični ljudi u Europi počinju da shvataju da im ovo ne treba, da im je dosta, da se boje, ali, kako Dizen kaže, čini se da niko ne ume da sabere 2 i 2. I zato smo ovdje, na ivici, čekajući ko će prvi povući okidač.